मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। ये जो अपना सऊदी गवर्नमेंट मीडिया कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपना तारुफ पेश करती इसलिए हूँ क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। आप प्रोफेशनल नहीं है तो ये बात सीखें, लेकिन जिसके पास ये कार्ड होगा ही नहीं तो वो क्या दिखाएगा। वो एक सिंपली यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूबर्स और जर्नलिस्टों में वही फर्क होता है जो एक नर्स में और एक सर्जन में होता है। तो क्या आप अपने दिल की सर्जरी किसी नर्स से करवाएंगे या किसी हार्ट सर्जन से कराएंगे? तो बस वही फर्क है। मैं किसी को हार्ट फीलिंग्स नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल होकर आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। जिन लोगों में कॉमन सेंस होता है उनको बताने की भी जरूरत नहीं होती। सो ग्रो अप। ये वीडियो मैं बना रही हूँ जो कि मैंने फैसला किया था कि मैं सितारा और सलमा इशू पर मजीद बात नहीं करना चाहती। वजह ये है कि दोनों बहनें इस मामले को खत्म कर चुकी हैं, वो इस इशू से निकल चुकी हैं। वो उनका मामला है, उनकी मर्जी, वो मेरे कहने पे नहीं चलती, मैं उनके कहने पे नहीं चलती। हाँ, मैं उनकी वालदा की बात को वैल्यू जरूर देती हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग हस्ती हैं, बड़ों का बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए है क्योंकि हमारी तरबियत यहाँ पर नजर आती है। तो जनाब सितारा सलमा साहिबा की वालदा का एहतराम तो जरूर करें। और जहाँ तक है मेरी बात, तो मैं किसी की फैन नहीं हूँ, मैं वेल विशर जरूर हूँ, मैं हर खातून की वेल विशर हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है और मेरे पास अगर वक्त बचता है तो मैं ये काम करने की कोशिश करती हूँ। मगर मैं सिर्फ सितारा सलमा कंट्रोवर्सी के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, आगे भी बहुत सारे काम हैं। एक मेरा बिजनेस है, मेरी अपनी मसरूफियात हैं और उन मसरूफियात से निकल कर अगर आप खल्क़ खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। ऐसा गुरूर और तकब्बुर भी क्या कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खाली अपने लिए जिए तो क्या जिए। खैर, मेरे पास तो अपना बिजनेस, अपने सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स अब भी सितारा और सलमा के मना करने के बावजूद इस कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, तो क्या आप उस कंट्रोवर्सी के लिए पैदा हुए हैं? एंड डियर ऑडियंस, क्या आप ज़हनी मरीज तो नहीं बन गए हैं? ये जो आप दर्द भरी लज्जत नेगेटिव एंटरटेनमेंट में ढूंढते हैं, क्या आपका दिमाग, आपकी सोच इससे मसख नहीं हो चुकी है? अपने जहन का ख्याल रखें। आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी ने सैडिस्ट बना दिया है। हम जब प्रोफेशनल होते हैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज ऑब्वियसली पिछले 23 साल से 23,000 कंट्रोवर्सीज आई होंगी, गई होंगी, हम भूलते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ सितारा सलमा की कंट्रोवर्सी के लिए पैदा नहीं हुई हूँ और मैं इसको भी भूल के आगे बढ़ जाऊंगी। ये जगह कोई और औरत ले लेगी, ले भी चुकी होगी ऑब्वियसली। बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब पे हम नहीं लाते हैं। जो खातून खुद अपनी बात सोशल मीडिया में लाना चाहेंगी उनकी बात मैं लाऊंगी भी। तो जनाब, उन खवातीन की जिनको अब मुझे टाइम देना चाहिए, जिनकी मैंने सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हक तलफी होगी अगर मैं अब मजीद सलमा सितारा कंट्रोवर्सी में पड़ी। मैं तमाम ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने उस यूट्यूबर को होमवर्क दें, उसको कहें कि इस पर वीडियो बनाएं, इस पर तहकीक करें, उनको तहकीक करने के लिए उकसाएं ताकि वो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दें, ताकि इस किस्म की कंट्रोवर्सीज और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसी लकीर को पीटने के बजाय वो आपको अपडेट करें दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, खाली ये एक कंट्रोवर्सी नहीं है। डियर ऑडियंस, क्या आप इस कंट्रोवर्सी को झेलने के लिए पैदा हुए हैं? जो लोग सितारा सलमा कंट्रोवर्सी से अब तक चिमटे हुए हैं और इस हैशटैग को ख़त्म नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो ये बात अया है कि उनको और कुछ करना आता नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि यह भी हो सकता है कि वो सलमा सितारा कंट्रोवर्सी को इसलिए भी ख़त्म करना नहीं चाहते कि वो इस कंट्रोवर्सी से फंडिंग्स जमा करने की कार्रवाई करते हैं। ये जो लोग हैं, ये चाहे ऑडियंस में से हों, चाहे ये यूट्यूबर हों, ये गुप्त भी होते हैं, ये अपना नाम नहीं बताते हैं, ये अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। तो फिर आप देखें कि वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर दें, अगर वो कुछ नई इंफॉर्मेशन, नए सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप फिर सोचें, क्या आप सितारा सलमा कंट्रोवर्सी के लिए पैदा हुए हैं? डियर ऑडियंस, आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आप एक यूट्यूबर को हराम कमाई कमाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये लोग लाइव्स में गालियां बकते हैं, एक यूट्यूबर होकर जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, ये लोग दूसरों की इंसल्ट करते हैं, अपनी जाती रंजिशें निकालते हैं। इन लोगों को स्ट्राइक भी मिलती है, स्ट्राइक ना मिले तो दूसरे तरीके भी हैं जिससे इनकी इस हराम कमाई का कलाकमा किया जा सके। आगे के मंथ्स में जब इनको इनके डॉलर्स मौसूल होते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि किसी ने इनकी हराम कमाई पर कैंची चला दी है और इनको इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि कब्र में जब वो जाएंगे तो इस हराम कमाई के अजाब से उनको बचा लिया गया है। सलमा सितारा कंट्रोवर्सी का हैशटैग आप बंद कीजिए, खत्म कीजिए। सलमा सितारा कंट्रोवर्सी का जिक्र मत कीजिए। ये मैं आपको
بہت پہلے سے کہتی آ رہی ہوں، پھر سے کہہ رہی ہوں، اور سلما ستارہ جو ہیں ان کی جو والدہ ہیں وہ بہت روتی ہیں، تو ان کی بزرگی کا کچھ خیال کریں۔ ستارہ صاحبہ کا جو معاملہ تھا وہ میں نے ختم کیا، ان سے صلح کی، انہوں نے معافی مانگی، جی ہاں میں نے ان کو معافی دی، میں نے ان کی والدہ کی بزرگی کا احترام اس حد تک کیا۔ میں غرور میں ہوتی، تکبر میں ہوتی، پیسہ خرچ کرتی، سب کو ملیا میٹ کر دیتی، سب کو تہس نہس کر کے ڈال دوں۔ کیا ایسا چاہتے ہیں آپ؟ مجھ پر جن جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ ستارہ صاحبہ کو معاف کیوں کیا، تو پھر وہ یہ بات سن لیں کہ میں اصل میں ستارہ صاحبہ اور مریم صاحبہ کو معاف کرنے کے ضمن میں صرف یہ احساس رکھتی تھی کہ میں اس کنٹروورسی کو ختم کر سکوں، اس ذکر اور اس فکر کو ختم کر سکوں، تو سب سے پہلے میں نے اپنی گردن خود دے دی۔ آپ لوگ میرے ولاگز میں میرا لائف اسٹائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا شاندار آفس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوکیشن بھی پتا ہے، بہت سارے لوگ جب عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ بلکہ میرے آفس تک اچھے سے پہنچ بھی جاتے ہیں، سب کچھ کھلا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس کرنے کو بہت سارے کام ہیں۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اگر میں اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی سے نیچے اتر کر کسی کے لیے سوچتی ہوں، آپ کا درد محسوس کرتی ہوں، کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو وہ تو قابل ستائش بات ہے۔ آپ میرے دل میں اس نیکی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں سے نیکیاں مارنے کا کام صرف ابلیس کا ہے، شیطان کا ہے، وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو کیا آپ کے اندر ابلیس تو نہیں گھس گیا ہے؟ مریم صاحبہ کو بھی اگر میں نے معاف کیا تھا تو وہ اسی نیکی اور اسی عاجزی کی علامت تھی۔ سب کے بچے ہیں، سب کی زندگی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ریئیکشنز نہیں دیں گی، اور باقاعدہ تحریری طور پر معافی نامہ دیا گیا تھا۔ کورٹ نے ان دونوں پر ریسٹرکشنز لگائی تھی، وہ اس لیے کہ میں نے ٹھوس ثبوت پیش کیے تھے، اور وہ جو ثبوت ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے ان پر قدغن لگائی تھی، ریسٹرکشن دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات میں صحیح تھی ثبوتوں کے ساتھ۔ جب میں نے دبوچ لیا اور پھر اڑا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں صبر ہے، برداشت ہے، اور میں نیکی کو پھیلانا چاہتی ہوں، اس کنٹروورسی کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی گردن خود دے دی۔ جب آپ کیس کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ لگتا ہے، میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے 50 کروڑ بھی چھوڑ دیے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ معاف کرتے ہو، درگزر کرتے ہو، تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ چاہے معاف نہ بھی کرو، انتقام لو، لیکن عدل کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ انتقام میں عدل نہ کر سکیں اور حد سے تجاوز کر جائیں، پھر وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے اور پھر اس کا گناہ ہے، اس کا پھر کوئی اجر تو الگ بات، اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اب یہ پیمانہ، یہ ترازو کہاں سے لائیں کہ آپ اپنا انتقام ایکوریٹلی لے رہے ہیں؟ ہمیشہ نہیں، مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب میں دبوچ لیتی ہوں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا محاسبہ ضرور کرتی ہوں کہ کہیں میں غرور اور تکبر میں تو نہیں آ گئی، کہیں میں حد سے تجاوز تو نہیں کر رہی ہوں، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا معاشرے میں، اس سے نیکی بڑھے گی یا معاشرے میں اس سے عداوت اور نفرت بڑھے گی۔ اس شخص کو جس کو میں نے دبوچ لیا ہے، اس کے اعتراف میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ جتنا زیادہ زندگی میں ترقی کے مدارج جو طے کرتی جا رہی ہوں، تو یہ اسپرٹ، یہ جذبہ، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی دین ہے کہ مجھ میں پیدا ہوتا جا رہا ہے، ورنہ میں ایسی تھی نہیں، میں اپنا انتقام لیتی تھی۔ میں عموماً کہتی تھی کہ گھر تک چھوڑ کے آتی ہوں، بندے کو میں اس وقت تک نہیں چھوڑتی تھی جب تک انتقام نہ لے لوں، اور وہ چیز مجھ میں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس ویڈیو میں سب سے آخر میں ڈی آئی جی ظہیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان کو سچویشن بتائی کہ ان کی جو اہلیہ ہیں طاہرہ ظہیر صاحبہ، وہ مجھے سوشل میڈیا پر پوک کر رہی تھیں، کمیونٹی لکھ رہی تھیں جس پر تھریٹن کرنے کا گمان ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے 10 لاکھ آرمی کے بارے میں کہا۔ جناب 10 لاکھ آرمی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا اپنا ایڈ ایجنسی میں سوشل میڈیا سیکشن ہے، تو اس جانب توجہ آپ میری بالکل مت دلائیے۔ مجھے اگر اس یوٹیوب کا شوق چڑھ گیا، کیونکہ پیسوں کی تو مجھے ضرورت ہے نہیں اوبویسلی، شوق اگر چڑھ گیا، پیشن اگر مجھے ہو گیا، تو پھر 10 لاکھ تو کیا، سمیرہ عزیز اگر گینس ورلڈ ریکارڈ بنا سکتی ہے، اور چلیں گینس ورلڈ ریکارڈ کو بھی چھوڑیں، اگر سمیرہ عزیز کو اس کی کارکردگی پر مڈل ایسٹ کی گریٹ وومن، عظیم عورت کا ایوارڈ مل سکتا ہے، تو کیا وہ یوٹیوب کی آرمی نہیں بنا سکتی؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ جو میری آرمی ہے وہ انٹلیکچوئل حیثیت کی حامل ہوگی، انٹلیکچوئلز ہوں گے، یہ وہ نہیں ہوں گے جو کسی کنٹروورسی سے سیڈسٹ ہو کر، دماغی مریض ہو کر لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ تو جناب پبلک میں فرق ہوتا ہے، میرے فینس کا کیلیبر
हाई होता है। जनाब जो जैसा होता है वो तो वैसे ही लोगों को पसंद करता है, तो जो मुझे फॉलो करेंगे उनको मेरी यही एक्टिविटीज पसंद होंगी, राइट। जो लोग गाली गलौज करते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं, वो अपनी शनाख्त और अपनी तरबियत को दिखा रहे होते हैं। आप उनको फॉलो करके इसका मतलब है कि वैसी ही शख्सियत के हामिल हैं और उनकी बात भी गधे की लात की तरह होती है, जो आप खाते ही जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। तो जनाब ताहिरा साहिबा, जिस मुल्क में आप रहती हैं, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट हाउस में तो मेरी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ था, तो आप मेरी तौहीन इस तरह से ना कीजिए। जो साइबर क्राइम मेरे खिलाफ हुए, मुझे निशाना बनाया गया, उसके मेरे पास सबूत हैं जो वो कर चुके हैं। आप किस तरह से मदद कर सकती हैं उन लोगों की जिनका आप साथ देते हुए मुझे निशाना बना रही थी। तो ऐसा आप ना करें, आपको ज़ेब नहीं देता। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं आपको हल ज़रूर बताऊंगी। हल ये है ताहिरा साहिबा कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहती हैं सितारा के लिए, तो सितारा सलमा कंट्रोवर्सी को आप बैन कराएं। आप पाकिस्तानी हैं तो मैं आपको पाकिस्तानी लॉ का ही बता देती हूँ। अभी अनकरीब एक आपके पाकिस्तान में पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो गया हुआ है, और उसमें होगा ये कि पीटीए के जो तमाम जो सेक्शंस हैं वो ओपन होंगे हर शहर में। तो ऐसी जो भी वीडियो होगी जिसमें यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट बनकर अपने हक से तजावज़ कर रहे होंगे, आप उसको डिलीट करवा सकते हैं। चीज़ें अब आसान होने जा रही हैं, और यूट्यूबर्स को मैं मशवरा दूंगी कि आप सिटीजन जर्नलिस्ट ही बन जाएं। किसी को वर्कशॉप चाहिए तो मैं फ्री में वर्कशॉप्स देने को तैयार हूँ। याद रखिए कि ये तालीम और तरबियत बहुत सरमाया, वक्त और पैसा खर्च कर कर हम लोगों ने हासिल की है, तो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज आप गूगल करें तो हमारा एक नाम पाया जाता है, हमारी काविशें, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद मिलती हैं। आप कम से कम सिटीजन जर्नलिस्ट ही बन सकते हैं। मैं वो तरबियत देने के लिए तैयार हूँ। आप सीखने वाले बने, उस्ताद का एहतराम करना सीखें, सामने वाले का एहतराम करना सीखें, ताकि आपकी अपनी शख्सियत इससे पॉजिटिवली दुनिया के सामने आए। तो ताहिरा साहिबा के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप सलमा सितारा टॉपिक को ख़त्म करवाने के लिए पेटिशन दें, ताकि इस कंट्रोवर्सी के बारे में आइंदा कोई बात ना करें। याद रखें कि सिर्फ इस कंट्रोवर्सी को आपने ख़त्म कराना है। अगर सितारा साहिबा कुछ अच्छा काम करती हैं, नया घर लेती हैं, कोई अवार्ड उन्हें मिलता है, सेम सलमा साहिबा जो हैं उनके लिए कुछ अच्छा होता है, तो आप उस बारे में बात करें, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को, इस इशू को बैन करवाइए। जी जनाब, मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को भी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।